नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि एप्रिल मास 27 तारिख 2026 सोमवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार प्रथम रजनी कंटीशाली नियाली कटक रे। आजिर नाटक तू मो बजरंगी। पार्वती गणनाट्य आज हेउची तार चतुर्थ रजनी गोरखनाथ मठ केरकरा जयपुर जगतसिंहपुर। आजिर नाटक भगवान मते मरण हेउ। अपेरा अष्टशंभु आज हेउची तार द्वितीय रजनी मांकड़ गरड़ी जुणेई कोणार्क पुरी। आजिर नाटक दैव दौड़ी मनीष गाई। यात्रा ग्रांड महल आज हेउची तार तृतीय रजनी आर्यपल्ली छत्रपुर गंजाम रे। आजिर नाटक आखि कांदुछि ना लुह कांदुछि। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउची तार तृतीय रजनी ब्राह्मण झरिल नखरा कटक। आजिर नाटक बार गाल। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउची तार शेष रजनी नुआ गाँ सम हॉस्पिटल पाख भुवनेश्वर। आजिर नाटक मु कहानी राइजराणी। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी बेणागड़िया कल्याणपुर को भुवनेश्वर। आजिर नाटक मेम साहेब। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी पदासाही रघुनाथपुर भुवनेश्वर। आजिर नाटक श्रीकृष्ण आखिरे सुदामा लुह। अपेरा जाग्ञसेनी आज हेउची तार शेष रजनी छिटीकणा निमापड़ा पुरी। आजिर नाटक गांधी कौन भूल हेगला कि। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउची तार तृतीय रजनी राछीपुर जाजपुर रोड। आजिर नाटक सकल तीर्थ तो चरणे। राजधानी अपेरा आज हेउची तार द्वितीय रजनी सगड़ाइल कसरदा नियाली कटक रे। आजिर नाटक हरि नामे किरस अछि। कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी ब्रह्मेश्वर पाटना टंकपाणी रोड भुवनेश्वर। आजिर नाटक राजधानी राजा आचार्य। यात्राश्री विश्व दरबार आज हेउची तार द्वितीय रजनी पणसपदा ब्रह्मगिरी पुरी। आजिर नाटक बदनाम गलीर बादशाह। यात्रा धौली आज हेउची तार द्वितीय रजनी जहांगीर हाईस्कूल पड़िया धामनगर भद्रक रे। आजिर नाटक सबु अंक भूल हेगला। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउची तार द्वितीय रजनी जेनापदा रामचंद्रपुर केन्दुझर। आजिर नाटक मो निदर ठिकणा तो पणतकानी। अपेरा श्री मंदिर आज हेउची तार तृतीय रजनी कांकदिया चांदल केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक कहई दास जगन्नाथ। यात्रा रंग महल आज हेउची तार प्रथम रजनी गोविंदपुर मित्रपुर बालेश्वर। आजिर नाटक कटी कटी डबल कटी। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउची तार प्रथम रजनी पणसपदा ब्रह्मगिरी पुरी। आजिर नाटक गुहारी शुण दीनबंधु। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी श्रीरामपुर हलदीपाल बालेश्वर। आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा। अपेरा राज दरबार आज हेउची तार प्रथम रजनी मार्थापुर कुंडुली ब्रिज कटक रे। आजिर नाटक केते कंदेईबू कला शांत। यात्रा राजनंदिनी आज हेउची तार तृतीय रजनी बालिकुदा मेलन पड़िया बनमालीपुर भुवनेश्वर। आजिर नाटक
ପାହାନ୍ତି ରାତିର ପାପ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଜୟପୁର ପାଟଣା ଧଉଳି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ପଣତକାନି। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଶିରାପୁର ସର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଯାତ୍ରା ଓଙ୍କାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଡାଳୁଅ ଚନ୍ଦକା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଏଠି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବୈରାଟଆଡ଼ି ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦ ନାରେ ବାଇଆମନ। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗଳେଇ ବାଙ୍କ ଦାନ୍ତୁଣ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମଧୁବନ ପାରାଦୀପ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଜଣ୍ଟିଲ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଠିକଣା ମୋତେ ଅଜଣା। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଉଫୁଳେଇ ଶନି ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଯାଜପୁରର ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କିଛି ନୁହେଁ ମୁଁ ତୁମ ବିନା। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସୁରିଶକୁଠା ବୈସିଙ୍ଗା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ନାଙ୍ଗୁଡ଼ସାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣନାଥ ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଛି ଛି ଛିରେ ନନି ଛି। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଚଣ୍ଡୀ ମାଧପୁର ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଯେତିକି ସମ୍ପର୍କ ସେତିକି ଥାଉ। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସୁନ୍ଦୁରିକୁଲି ବସ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର ହଜିଲା ଶୁଭ ରାତିରେ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଦେଶତଳି ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ସୀତା ନୁହେଁ ସେ ତ ସଞ୍ଜ ସଳିତା। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଓରାଳି ବନ୍ତ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ଜୀବନ ଗଣିତ ପାଠ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ରମ୍ପାସ ଛେନାପଦୀ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ମେଘ ସବାରିରେ ବରଷାରାଣୀ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମୌଜପୁର ଅଡ଼ଶପୁର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଅନନ୍ତପୁର ନିଧି ପଣ୍ଡା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନୁହଁ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରାମନଗର ଦୀଘା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସୁନାପାଳ ଡିହକୁଳା ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଯୁଗ ବଦଳୁଛି ସାବଧାନ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କାଶୀଡିହା ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।
से पर्यंत विदाई दिंतु। जय जगन्नाथ।